저는 서울 중부교회 청년들만 찬양 잘하는 줄 알았더니 여기도 여전히 잘합니다. Yo pensaba que los jóvenes de Seoul Jungbu cantaban muy bien, pero aquí los hermanos de Chile también cantan muy bien. 잘했다고 생각하면 크게 박수 한번 더 보내주세요. Y ¿cómo entendieron? Si piensan que cantaron muy bien, entonces ya vamos a dar un fuerte aplauso para ellos. 저는 소개받은 대로 서울 중부교회를 담임하고 있는 정병기 목사입니다. Me llamo Chong Byung-gi, soy pastor encargado de la iglesia de Seoul Jungbu. 남미에는 제가 처음 왔습니다. Por primera vez he visitado a Sudamérica. 칠레 청년 수련회에 함께 할 수 있어서 영광입니다. Y esto también para mí sería una gloria muy grande de poder visitar a Chile y al Retiro. 많은 시간은 아니지만 여러분과 함께 주님 안에서 교제할 수 있는 기회를 허락하신 하나님께 감사드립니다. Yo estoy muy agradecido con el Señor porque me permitió este tiempo tan valioso de poder compartir una comunión con ustedes. 이번 서울 중부교회 칠레 선교팀의 청년들이 많이 참여했습니다. De hecho, en este grupo misionero de Seoul Jungbu, muchos jóvenes participaron también. 한번 우리 청년들 일어나 보실래요? ¿Pueden levantarse los jóvenes de Seoul Jungbu? ¿Dónde están? 저기도 있습니다. 11명? 11명 저희 참석했습니다. Los 11 jóvenes de Seoul Jungbu participaron aquí en este retiro. 네. Muchas gracias. 이 또한 감사가 됩니다. También estoy muy agradecido por eso. 이번 청년 수련을 통해서 풍성하고 은혜로운 교제가 이루어지기를 바랍니다. Espero que en este retiro nacional de jóvenes obtengamos una abundante gracia del Señor. 기도하겠습니다. Oremos juntos. 하나님 아버지 감사합니다. Dios nuestro Padre, te damos gracias. 이 세상 많은 사람들 가운데 먼저 우리를 구원해 주신 것 감사합니다. Te agradecemos porque tú nos has salvado entre muchas personas de este mundo. 오늘부터 2박 3일 진행되는 청년 수련회 가운데 풍성한 은혜와 감사와 격동의 시간이 될 수 있도록 도와주십시오. Señor, te pedimos tu ayuda para que podamos recibir tu abundante gracia y tu abundante amor en este retiro nacional de jóvenes. 주님 앞서 행해 주셔서 모든 일들이 순적히 진행되게 도와주십시오. Te pedimos que tú estés más adelante realizando tu obra mediante las obras de los jóvenes para que podamos también obtener tu gracia. 보이는 곳에서 보이지 않는 곳에서 수고하는 모든 도움의 손길 위에도 주님의 크신 은혜를 더해 주시기를 원합니다. Hay muchos hermanos que están sirviendo así delante de los ojos de los hermanos y fuera de los ojos también, pero Señor, te pedimos que tú les des una gracia adecuada. 특별히 이번 청년 수련회의 주제인 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 라는 말씀을 깊이 묵상하고 교제하는 가운데 우리 각자의 삶에 적용할 수 있게 되기를 원합니다. También en este retiro aprenderemos con un título que es Sé santo porque yo soy santo, y a través de esta palabra también podemos seguir tus pisadas aplicando esta palabra en nuestra vida. 처음 시작하는 시간부터 마치는 시간까지 주님의 능력에 의지합니다. Dejamos todo el tiempo de este retiro desde el inicio hasta el fin en tu mano poderosa. 예수님의 이름으로 기도합니다. Y oramos en el nombre de Jesús. 아멘. Amén. 오늘 시작하는 말씀 베드로전서 1장 13절로 16절 말씀을 찾아서 같이 읽겠습니다. El texto del inicio sería el primera de Pedro, capítulo 1, desde 13 hasta 16. Así que vamos a buscarlos.
Si lo han encontrado, entonces vamos a leerlos juntos. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. 베드로전서는 당시 로마 제국의 기독교 박해로 인해 어려움을 겪고 있던 소아시아 지역의 여러 교회를 위로하고 격려하며 끝까지 믿음을 지키도록 권면하기 위해서 기록되었습니다. La primera epístola de Pedro fue escrita para consolar y animar a los hermanos de la iglesia primitiva que estaba sufriendo la persecución y aflicciones a causa del imperio romano. 당시 이들 교회는 대내적으로 많은 시련과 어려움 가운데 있었습니다. De hecho, en ese momento la iglesia tenía muchos problemas así por dentro y por fuera. 네. 이런 어려움으로 인해 신앙적으로 실족하는 형제 자매들이 있었습니다. Y también debido a muchas dificultades, habían algunos hermanos que cayeron o que tropezaron en su fe. 교회 성도들 가운데 박해뿐 아니라 세상의 죄로 인해 스스로 믿음을 저버린 일도 적지 않았습니다. No solamente por la persecución, sino por el problema de la fe, también muchos dejaron y se alejaron de la fe. 베드로전서 4장 4절 말씀입니다. Si vemos en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 4, dice así: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. 또한 그들이 세상과 구별되어 거룩하게 살 때조차 당시 사람들은 이러한 삶을 칭찬하는 것이 아니었습니다. Incluso los hermanos de la iglesia primitiva, ellos vivían así de manera santa, pero habían personas que los ultrajan, los perseguían. 오히려 미워하고 비방하고 사회적으로 왕따를 시키거나 경제적으로 불이익을 받게 하는 일도 있었습니다. No los adoraban o no los alababan, sino que se burlaban y odiaban a los que guardaban su fe. 믿음이 약한 자들이 이러한 시험과 어려움을 이기지 못하고 교회를 떠나 세상 사람들의 죄에 동참한 일들이 있었습니다. Entonces aquellos que tenían una fe débil, como se alejaron del grupo santo de la iglesia y se acercaron más al mundo. 개인적으로 지금까지 신앙생활을 하면서 많은 형제 자매들이 신앙에서 실패하는 경우들을 종종 보게 됩니다. Personalmente, llevando la vida cristiana también, de vez en cuando he visto también a algunos que se alejaron de la fe, de la vida cristiana. 이런 일을 볼 때마다 마음이 너무나 아픕니다. Y al ver estos fracasos de los hermanos, entonces me duele mucho mi corazón. 신앙생활의 실패 원인의 많은 부분들이 죄 때문입니다. De hecho, gran parte de la razón de la caída o del tropiezo fue a causa del pecado. 단 한 번의 범죄로 인해 그 남은 인생을 망치는 경우들이 적지 않습니다. En muchos casos podemos ver que una sola transgresión, un solo pecado, arruina el resto de la vida de fe. 그러나 문제는 그 죄를 지은 다음에 회개하지 않는다는 사실입니다. Pero el problema es el hecho de que después de cometer el pecado no se arrepiente. 요한일서 1장 9절 말씀. Si vemos en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, busquemos. Se lo leo yo aquí.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 하나님은 우리가 철저하게 자백하고 회개하면 용서하시는 분입니다. Dios es quien nos perdona cuando nosotros nos arrepentimos y nos confesamos nuestros pecados de todo nuestro corazón. 간음하고 살인한 다윗조차 용서하신 하나님이십니다. Porque Él perdonó hasta incluso a David, quien cometió el pecado de adulterio y homicidio. 하지만 그들 대부분이 하나님의 용서를 받아들일 줄 모른다는 그 사실이 안타깝습니다. Pero es muy lamentable porque mucha gente como no sabe cómo recibir el perdón de los pecados. 하나님 앞에서 그러한 죄를 지은 자기 자신을 용서하지 못한 채 오히려 더 어둠 속으로 빠져드는 경우들이 적지 않습니다. Por eso uno mismo no entiende el perdón de los pecados, o sea, no se perdona así y va cometiendo aún más los pecados. 어떤 분들은 자신들의 죄를 자백하면서도 자신들의 죄가 용서되었다고 하는 그 사실을 믿지 못하는 경우도 있습니다. También hay algunas personas que confiesan sus pecados, pero no logran creer en la palabra de Dios que dice que todos sus pecados sean perdonados. 어떤 분은 그의 죄를 자백하고 회개하면서도 자신은 더 이상 하나님을 섬길 자격이 없다는 생각에 사로잡히는 경우들도 있습니다. Hay otros que mientras están así confesando sus pecados, pero están atrapados así en una creencia, en una idea de que no son dignos de recibir, no merecen recibir esa gracia. 그래서 교제 안에 들어오지 못하고 주변을 맴돌다가 결국 교회를 떠나는 일들이 있습니다. Y a causa de esas ideas, ahí como no logran integrarse en la comunión y así van rodeando, dando vueltas y se alejan de la comunión. 그러나 그럴 필요가 없습니다. Pero de hecho no hay necesidad de eso. 탕자를 받아준 아버지처럼 하나님은 자기의 죄를 진심으로 자백하고 회개하면 넉넉히 받아주신 분입니다. Como sabemos muy bien que Dios, o sea, el Padre perdonó y recibió al Hijo pródigo, ¿cierto? Asimismo, Dios también perdona a todos. 그런데 우리가 죄를 짓고 회개하기 전에 적극적으로 죄를 짓지 않는 것은 더 아름다운 일입니다. Pero es aún más hermoso que nos abstengamos activamente de pecar antes de tener que llegar al arrepentimiento. 경험은 비싼 수업료입니다. Por eso hay un dicho que dice así, la experiencia es una escuela con una matrícula muy cara. 어리석은 사람은 경험에서 배우고 현명한 사람은 역사를 통해 배운다는 말이 있습니다. Como hay un dicho que dice así, el necio aprende de sus propias experiencias erróneas, pero el sabio aprende de la historia. 만일 우리가 하나님의 말씀인 성경을 통해 교훈을 받고 순종할 수 있다면 굳이 비싼 수업료를 지불하지 않아도 됩니다. Por eso si recibimos las lecciones de la Biblia y si obedecemos a la palabra de Dios, entonces no necesitamos así pagar esa matrícula, ese costo tan alto. 성경 말씀을 통해 충분히 배울 수 있는 교훈들을 굳이 수치와 아픔과 또 자책과 괴로움을 통해 배울 필요가 있을까요? Así, si podemos aprender las lecciones a través de las escrituras, entonces no es necesario así aprender las lecciones a través del remordimiento o en los dolores o de las experiencias erróneas. 오늘의 주제인 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다라는 말씀을 배우는 이유가 여기 있습니다. Por eso aquí hay una razón por la cual estamos aprendiendo con el título de esto, sé santo porque yo soy santo. 특별히 죄는 젊을 때 더 쉽고 더 심각하게 지을 가능성이 큽니다. Porque los jóvenes así como tienen la mayor probabilidad de que caigan en pecados con facilidad. 젊은 날 하나님의 말씀으로 자신을 무장하고 세상의 여러 유혹과 죄로부터 자신을 지키는 청년이 되어야 합니다. Por eso en nuestra juventud especialmente debemos estar así bien armados a través de la palabra del Señor para que podamos defender. 그래서 주님의 복음을 위해 수고하고 열심하는 칠레 교회 청년들이 되기를 소망하면서 말씀을 시작하겠습니다. Así que esperando que todos los jóvenes en Chile sean como jóvenes fervientes en la palabra y así esperando esto vamos a comenzar la palabra. 오늘 본문 말씀에
내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다라고 말씀하고 있습니다. Como el texto de hoy está diciendo así, sed santos porque yo soy santo. 거룩은 하나님의 가장 대표적인 속성입니다. O sea, la santidad es uno de los atributos más importantes de Dios. 하나님의 속성인 거룩을 죄인인 우리가 이해하는 것은 불가능한 일입니다. Pero es imposible comprender plenamente el atributo de Dios que es la santidad, porque somos pecadores, que tenemos la naturaleza pecaminosa. 왜냐하면 우리 인간은 영적으로, 도덕적으로, 또 정신적으로, 육체적으로 완전히 타락했기 때문입니다. Es porque nosotros los seres humanos estamos completamente corrompidos en lo espiritual, lo moral, lo mental y lo físico también. 이러한 우리가 하나님의 거룩을 할 수도 상상할 수도 또 측량할 수도 이해할 수도 없습니다. Siendo así, nosotros no podemos ni siquiera discutir o ni imaginar ni medir o ni comprender la santidad de Dios. 하나님의 속성인 거룩은 우리의 지적 이해와 표현 능력을 초월합니다. Por eso la santidad, que es el atributo de Dios, trasciende todo nuestro entendimiento intelectual y nuestra capacidad. 그래서 천사들조차 하나님의 거룩 앞에서 얼굴을 가리고 그 발을 가리는 일이 있었습니다. Por esa razón, si vemos en la Biblia, hay un versículo que dice que hasta los ángeles tapaban sus caras, sus rostros, porque no entendían, no comprendían la santidad de Dios. 우리의 믿음의 선진들도 하나님의 영광을 마주했을 때 기절했습니다. También entre los antepasados de la fe, también habían algunos que se desmayaron cuando entendieron y comprendieron la santidad de Dios. 다니엘도 환상 중에 하나님의 영광을 보자마자 기절하고 말았습니다. Por eso una vez Daniel también vio en una visión, vio la gloria de Dios y él también se desmayó. 구원받기 전에 바울도 다메섹 도상에서 예수님을 만났을 때 그대로 기절하는 일이 있었습니다. Y el apóstol Pablo también en el camino hacia Damasco, cuando se encontró con Jesús, ahí se desmayó. 요한계시록 1장 11절로 17절 말씀입니다. Vamos a ver ahí Apocalipsis capítulo 1, versículo desde 11 hasta 17. Ya, se los leo yo aquí desde 11 hasta 17, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. 사도 요한도 영광 중에 계신 예수님을 보고 그 발 앞에 엎드러져 죽은 자 같이 되었습니다. El apóstol Juan también describió cuando él vio la gloria de Dios y cómo se quedó entonces. Él quedó como un muerto. 이렇게 된 이유는 여호와 하나님의 거룩함에 완전히 압도되었기 때문입니다. Así como él fue así presionado por el Señor y fue maravillado por el Señor. 그 누구도 여호와 하나님의 거룩함을 마주하면 감당할 수가 없습니다. Por eso si uno se encuentra con la gloria del Señor, entonces no puede aguantar. 우리도 마찬가지입니다. Y así pasará lo mismo con nosotros.
하나님의 거룩하심을 사람의 말로 표현한다고 하는 것은 불가능한 Por 일입니다. eso es imposible expresar la santidad de Dios con nuestra boca. 성경에서 거룩이라고 하는 단어가 처음 등장하는 곳이 창세기 2장입니다. Si vemos en Génesis capítulo 2, ahí apareció por primera vez esa palabra de santificar. 창세기 2장 3절에 거룩하게 하셨으니라고 하는 말씀이 있습니다. Ahí sale una palabra que en el séptimo día, como bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. 하나님께서 6일 동안 이 세상을 창조하는 일을 마시고 7일째에 안식하셨습니다. Dios creó el mundo durante 6 días y al séptimo día descansó. 하나님은 그 7일째를 창조의 6일과 구별하셨습니다. Entonces Dios así separó el séptimo día de los 6 días. 구별하다라고 하는 말과 거룩하다라고 하는 말은 동의어입니다. Entonces separar sería como santificar, distinguir y santificar. 왜 일곱째 날을 이전에 6일과 하나님은 구별하셨을까요? Entonces, ¿por qué Dios santificó o por qué Dios distinguió el séptimo día entre 7, que los demás? 일곱째 날은 이전에 6일과 다른 날입니다. Porque como el séptimo día fue un día diferente que los demás. 첫째 날부터 여섯째 날은 하나님께서 일하신 날들이었습니다. Desde el primer día hasta el sexto día Dios trabajó, 일곱째 날은 하나님께서 안식하신 날입니다. pero el séptimo día Dios reposó. 1년 365일은 모두 같은 24시간으로 구성된 동일한 날들입니다. De hecho, los 365 días del año son iguales, todos compuestos por las mismas 24 horas. 그러나 우리는 생일이나 또는 결혼 기념일을 특별한 날로 구별해서 우리는 기념합니다. Pero nosotros separamos y celebramos los días como los cumpleaños o como los aniversarios de boda, como los días especiales. 이와 같이 하나님은 일곱째 날을 특별한 날로 이렇게 구별하셨습니다. De la misma forma, Dios apartó, separó el séptimo día como un día especial. 즉 거룩이라고 하는 것은 일반적인 것과 구별되고 독특하고 특별한 것을 말합니다. Por eso la santidad es algo único y es algo especial que se diferencia de lo común. 시편 99편 1절로 9절 말씀을 보면 하나님은 거룩하시다라고 하는 말씀이 세 번이나 반복해서 나오고 있습니다. Si vemos Salmos capítulo 99, desde 1 hasta 9, ahí aparecen, se repiten 3 veces, Él es santo, Dios es santo. 이사야 6장에도 천사들도 여호와 하나님께 거룩하심을 노래하고 있습니다. En Isaías capítulo 6, versículo 3 también dice que es santo, santo y santo. 신약 성경에서도 하나님의 거룩하심을 찬양하고 있는 천사들의 모습이 요한계시록에 기록되어 있습니다. También en el libro del Nuevo Testamento, especialmente el libro de Apocalipsis, los ángeles cantan alabanzas diciendo al Señor, santo, santo, santo. 여호와 하나님은 거룩하십니다. Jehová Dios es santo. 즉 여호와 하나님은 이 세상의 그 무엇과 전혀 비교할 수 없이 완전히 구별되고 독특하고 특별하신 분입니다. Jehová Dios es santo y así es incomparable con los demás. 그렇게 이 세상에 속한 우리는 그 거룩하신 하나님을 논할 수도 상상할 수도 측량할 수도 이해할 수 없습니다. Por eso nosotros, así que vivimos en esta tierra, no podemos ni siquiera medir la santidad del Señor o imaginar la santidad del Señor. 다만 거룩하신 하나님께서는 우리에게 하나님의 속성을 어렴풋하게 이해할 수 있도록 허락하셨습니다. Pero Dios Santísimo también nos ha permitido una manera de comprender un poco de su santidad. 그것을 계시라고 합니다. A eso se llama, a eso lo llamamos la revelación. 그러나 계시를 통해서도 하나님을 온전히 알 수 없고 어렴풋하게만 알 수 있도록 하셨습니다. Aún a través de la revelación no podemos conocer a Dios en su totalidad. 고린도전서 13장 12절 말씀은 같이 읽도록 하겠습니다. Busquemos 1 de Corintios capítulo 13, versículo 12.
Ya. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 12, vamos a leerlo juntos. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. 지금은 우리가 하나님을 희미하게 그리고 부분적으로만 알 수 있습니다. Ahora podemos ver a Dios de manera muy oscura, así en parte nada más. 마찬가지로 하나님의 속성인 거룩에 대해서도 우리는 부분적으로 알 수 있습니다. Y asimismo sobre la santidad también podemos ver la santidad de Dios, pero en parte. 데살로니가전서 4장 3절에 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이다 라고 말씀하고 있습니다. Sigamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3, dice así: la voluntad de Dios es vuestra santificación. 하나님은 죄인인 우리를 영적으로 거룩하게 하셨습니다. Dios nos santificó a nosotros que éramos pecadores, nos santificó de manera espiritual. 그러나 육신적으로 우리는 여전히 죄의 속성과 죄의 기질에서 자유롭지 못합니다. Pero carnalmente no tenemos la libertad, no somos libres todavía. 거룩하신 하나님, 우리를 영적으로 거룩하게 하신 하나님은 우리의 삶에서도 하나님의 거룩한 성품을 본받아서 거룩하게 되기를 원하십니다. Entonces Dios, quien nos santificó espiritualmente, también desea y quiere que nosotros también imitemos su santidad. 이 세상과 구별되어 세상의 온갖 핍박과 죄악을 이기고 거룩하게 생활하는 것이 하나님의 뜻입니다. El Señor quiere que nosotros también vivamos así, distinguidos del mundo, distinguidos del pecado. 우리가 성경을 통해 배우게 되는 것이 무엇입니까? ¿Qué es lo que podemos aprender entonces por medio de la historia, o sea, por medio de la Biblia? 인간의 역사뿐만 아니라 이스라엘 역사는 구별의 실패라는 사실입니다. A través de la historia de la humanidad y del pueblo de Israel también podemos aprender que la historia de la humanidad tiene una historia de fracaso. 즉 거룩하지 못한 삶이 모든 실패의 원인이란 사실입니다. O sea, el motivo, el origen de todo fracaso sería el pecado. 하나님의 백성인 이스라엘이 왜 멸망했습니까? Debemos pensar entonces por qué el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, fue destruido. 하나님의 백성으로 구별된 이스라엘이 왜 130개 이상의 나라로 흩어지고 가는 곳에서 그렇게 흩어져 살아야 됐습니까? ¿Por qué el pueblo de Israel, que fue elegido y fue apartado por Dios, fue esparcido entre 130 países del mundo? 왜 하나님의 선민인 이스라엘이 왜 수천 년 동안 죽임을 당하고 또 조롱과 멸시와 천대를 받아야 됐습니까? ¿Por qué razón el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, fue perseguido por miles de años y por qué fue burlado y profanado? 이 모든 원인이 근본적으로 구별의 실패 또 거룩함의 실패에서 기인하고 있습니다. La causa fundamental de todo esto, porque ellos fracasaron de la santidad. 하나님은 성경에 그 실패의 기록을 실패의 역사를 또 기록해 놓으셨습니다. Por eso el Señor nos registró así una historia del fracaso muy claramente. 우리가 성경을 배우는 이유가 여기에 있습니다. Por eso aquí hay una razón por la cual estamos aprendiendo la Biblia. 고린도전서 10장 11절 말씀도 찾아서 같이 읽도록 하겠습니다. Busquemos Primera de Corintios capítulo 10 versículo 11 para leer juntos. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 11. 같이 읽겠습니다. Si lo tiene todos, entonces leamos aquí, leamos juntos. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 우리가 그러한 이스라엘의 실패를 보면서 반복할 수는 없지 않습니까? Entonces, nosotros también aprendiendo la historia del fracaso de Israel, ¿cómo podemos repetir ese fracaso en nuestra vida cotidiana? 거룩과 관련해서 오해하지 말아야 될 것 제가 두 가지를 우선 말씀드리겠습니다. Entonces, les voy a comentar así dos malentendidos sobre la santidad. 첫 번째, 거룩이 세상과의 단절을 의미하는 것은 아닙니다. De hecho, primero, la santidad no significa la desconexión, desconectarse del mundo. 고린도전서 5장 9절 10절 말씀입니다. También veamos aquí Primera de Corintios capítulo 5, versículos 9 y 10.
Leamos juntos. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. 여러분, 후트라이트 또 메노나이트, 아미쉬에 대해서 들어보셨습니까? No sé si habían escuchado alguna vez sobre los uteritas, o los menonitas, o los amish. 제가 캐나다에 있을 때 이런 사람들을 만나봤습니다. De hecho, cuando yo estaba en Canadá, ahí me he encontrado con varias personas de estos grupos. 여러분, 캐톨릭의 수도원에 대해서도 여러분 아시죠? También ustedes habían escuchado así sobre el monasterio católico, ¿cierto? 이들은 깊은 산속이나 일반인들과 격리된 장소에서 이 세상과 완전히 단절된 채 생활하고 있습니다. De hecho, ellos literalmente están viviendo así en los montes profundos y así en los lugares aislados. 그러나 성경은 이러한 삶의 모습을 지지하지 않습니다. Pero lo que pasa es que la Biblia no respalda ese tipo de vida. 또 이렇게 산다고 해서 하나님께서 그들의 삶을 거룩하다고 말씀하지 않으십니다. Y además, Dios no dice que sus vidas sean muy santas por vivir de esa forma. 왜냐하면 거룩은 이 세상과의 단절이나 고립이 아니라 구별이기 때문에 그렇습니다. Porque la santidad no es el aislamiento, no es el aislamiento ni la desconexión, sino la distinción. 하나님은 죄악이 가득한 이 세상에 사는 우리가 이 세상의 죄와 타협하지 않고 하나님의 자녀로 구별되어 사는 것을 원하십니다. Dios también quiere que nosotros también, que estamos viviendo en una tierra llena de maldad, que vivamos como hijos de Dios, distinguiéndonos así, sin transigir con el pecado de este mundo, sin acomodarnos del pecado del mundo. 두 번째, 거룩하다는 것이 죄된 본성이 사라지는 것은 아닙니다. Y el segundo malentendido, malinterpretación sobre la santidad es esto: ser santo no significa que nuestra naturaleza pecaminosa desaparezca. 우리가 구원받을 때 하나님은 우리를 거룩하게 하셨습니다. Cuando recibimos la salvación por el Señor, ahí Dios nos hizo santos. 성경 곳곳에 우리가 거룩하게 되었다라는 말씀이 반복적으로 나오고 있습니다. Por eso repetidamente aparece en muchos libros de la Biblia que el Señor nos santificó. 하나님께서는 우리를 거룩하게 하셨지만 그렇다고 우리가 천사처럼 타락된 본성 자체가 없어지는 것은 아닙니다. Aunque Dios nos ha santificado, pero eso no significa que nuestra naturaleza mala y pecaminosa desaparezca así por completo, como si fuéramos santísimos. 우리가 구원받았지만 타락된 본성은 여전히 존재합니다. Hemos recibido la salvación, pero también tenemos todavía la naturaleza corrupta. 우리가 주님 앞에 서는 그 순간까지 우리는 여전히 육신의 죄된 본성과 싸우는 일이 우리가 계속될 수밖에 없습니다. Por eso, desde ahora hasta que vayamos al Señor también, seguiremos luchando contra nuestra carne. 로마서 7장 22절로 23절은 같이 읽겠습니다. Busquemos Romanos capítulo 7, versículos 22 y 23 para leerlos juntos. Ahí, Romanos 7, 22 y 23. 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. Si lo han encontrado, entonces vamos a leerlo juntos. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 구원받은 우리 속에 왜 싸움이 있을까요? ¿Por qué después de recibir la salvación todavía hay una lucha en nuestro interior, en nuestro cuerpo? 우리의 욕심은 여전히 죄를 짓고자 하는 속성이 있기 때문입니다. Porque todavía nuestra carne tiene una naturaleza de querer cometer el pecado. 이스라엘 백성들이 400여 년간 종살이하던 이집트에서 나와 홍해를 건넜음에도 여전히 애굽으로 돌아가자고 이렇게 외쳤습니다. El pueblo de Israel que experimentó el éxodo, la salida de Egipto tras 400 años de cautiverio, pero después de cruzar el Mar Rojo ellos insistieron que nos volvamos a Egipto.
마찬가지로 구원받은 우리의 육신도 이 세상이 주는 죄의 기쁨과 즐거움을 행하고자 하는 그런 욕구들이 여전히 남아 있습니다. Por eso, después de recibir la salvación, seguimos teniendo esa naturaleza, ese deseo de la carne que quiere volver a las cosas del mundo. 우리 속에 하나님의 선을 행하고자 하는 그런 마음과 육신의 죄악을 행하고자 하는 마음이 끊임없이 싸우고 있습니다. Y así seguimos teniendo esa lucha entre el deseo de la carne y el deseo del espíritu. 이 싸움은 우리가 주님 앞에 서는 그날에 그쳐집니다. Entonces, ¿cuándo se acabará esa lucha? Cuando estemos delante del Señor. 베드로전서 1장 15절 16절 말씀입니다. Volvamos a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 15 y 16. 말씀을 찾았으면 같이 읽도록 하겠습니다. Si los han encontrado, entonces vamos a leerlos juntos. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. 기록하였으되라는 말씀은 레위기 11장에서 인용하였습니다. Aquí comienza así, escrito está, porque la siguiente frase fue citada de Levítico capítulo 11. 이 레위기 11장에 대한 말씀은 제가 내일 다시 드리겠습니다. Entonces, ahí mañana les voy a explicar más profundamente sobre el capítulo 11 del Levítico. 레위기 11장은 거룩에 대한 말씀을 기록하고 있습니다. Levítico 11 explica muy bien sobre la santidad. 그래서 거룩이라고 하는 개념을 잘 이해하기 위해서는 레위기를 잘 아는 것이 필요합니다. Por eso, para comprender el concepto de la santidad, debemos investigar bien el capítulo 11 de Levíticos. 먼저 출애굽기가 있고 그 다음에 레위기가 있습니다. Porque sabemos muy bien que primero viene el Éxodo y luego viene Levíticos. 곧 구원이 있고 난 후에 거룩이 있습니다. Eso significa que primero viene la salvación y luego viene la santidad. 먼저 구원받은 사람에게 거룩이 요구됩니다. La santidad se les exige a las personas que primero recibieron la salvación. 율법은 이스라엘 백성들에게 거룩을 요구합니다. De hecho, la ley exige la santidad al pueblo de Israel. 하나님의 은혜로 구원받은 사람에게도 동일한 거룩을 요구합니다. También exige santidad a quienes han sido salvos por la gracia del Señor. 율법에서 요구하는 거룩과 은혜에서 요구하는 거룩은 다릅니다. Pero la santidad que exige la ley y la santidad que exige la gracia son diferentes. 율법에서 요구하는 거룩은 두려움에서 비롯됩니다. Porque la santidad que exige la ley proviene del temor, del miedo. 그러나 은혜에서 요구하는 거룩은 두려움이 아니라 사랑에서 비롯됩니다. Pero la santidad que exige la gracia no proviene del temor, sino del amor. 거룩에 대한 동기가 서로 다릅니다. Por eso el motivo para la santidad es completamente diferente. 구원받은 사람은 자신들의 죄를 위해 죽기까지 사랑하신 하나님의 그 사랑을 생각할 때 자원에서 거룩한 삶을 살기를 원합니다. Cuando nosotros, los cristianos salvos, cuando nosotros pensamos en el amor de Dios, ahí también deseamos vivir una vida santa delante del Señor. 예를 하나 들겠습니다. Por un ejemplo, 어느 날 황제가 행차하는 중에 어린 거지를 발견했습니다. existía un imperio y su emperador un día estaba paseando y encontró a un hombre, un mendigo pequeño. 그래서 불쌍히 여겨서 왕자로 삼았습니다. Y al verlo sintió como una compasión, la misericordia, por eso lo tomó como príncipe. 황제의 명령이기 때문에 그 순간 신분이 거지의 신분에서 왕자의 신분으로 바뀝니다. Y eso fue el mandamiento del emperador. Entonces, en ese instante, la posición de ese mendigo se cambió, se convirtió de inmediato como a la del príncipe. Era mendigo, pero ahora es príncipe. 거지의 신분이 왕자로 바뀌었지만은 그러나 그 행동은 어떻습니까? Pero a pesar de ese cambio de su posición, pero ¿cómo estará entonces el comportamiento? ¿Cómo se comporta? 그 이전과 마찬가지로 여전히 거지의 모습입니다. Su comportamiento sería como uno de mendigo, ¿cierto? Sigue siendo como mendigo. 이 거지가 왕궁에 와서
왕자의 삶을 살면서 어떤 마음으로 생활할까요? Entonces, ahí podemos imaginar, ¿cierto?, con qué actitud o con qué corazón viviría ese mendigo en el palacio. 예전에 거지와 같은 마음과 행동으로 살까요? ¿Viviría así con los mismos comportamientos de mendigo en 그렇지 el palacio? No, 그렇지 않습니다. no sería así. 거지인 자신을 왕자로 삼은 그 황제의 사랑과 은혜를 생각하며 왕자다운 삶을 살려고 아마 노력할 겁니다. Al pensar en el amor y la gracia del emperador, entonces ahí como él se esforzaría mucho en comportarse bien como un príncipe. 아마 다른 왕자들보다 교육과 훈련에 더욱 철저하게 임할 겁니다. Y probablemente también se dedicaría mucho a su educación y al entrenamiento. 그 교육과 훈련이 아무리 힘들다고 하더라도 아마 더욱 분발할 겁니다. Si esa educación o entrenamiento fuera muy difícil, aún así él se esforzaría aún más. 자신의 그러한 모습을 보고 황제가 기뻐할 때 그 기쁨이 또한 자신을 기쁘게 할 겁니다. Entonces, al ver que el emperador se alegra por su actitud, por su corazón, entonces él haría todo lo posible para agradar a su emperador. 하나님께서 우리를 구원하신 이유도 마찬가지입니다. De la misma forma, el Señor nos salvó 내가 거룩하니 너희도 거룩할지니라. y luego nos está diciendo así: sed santos porque yo soy santo. 거룩하신 하나님께서 우리를 거룩하게 하셨습니다. Dios santo nos santificó. 우리가 거룩하신 하나님을 따라 거룩한 삶을 사는 것은 하나님의 사랑과 은혜에 대한 자연스러운 반응입니다. Entonces, vivir una vida santa siguiendo a nuestro Señor santo es una reacción natural, ¿cierto?, a su amor y a su gracia. 그렇다면 우리가 어떻게 거룩한 삶을 살아야 할까요? Entonces, ahí vamos a pensar cómo deberíamos vivir nosotros para llevar una vida santa. 성경은 구원받은 그리스도인들이 세상과 구별되어 어떻게 살아야 되는지 분명히 말씀하고 있습니다. La Biblia nos está explicando así de manera muy clara cómo nosotros, los cristianos salvos, debemos vivir. 물론 세세한 부분까지 모두 말씀하고 있는 것은 아닙니다. Por supuesto, la Biblia no nos menciona así como cada detalle minucioso. 그 대신에 하나님은 그 원리들을 우리가 이해할 수 있도록 하셨습니다. Pero el Señor nos entregó una serie como principios para que podamos llevar una vida santa. 어떤 일이 생겼을 때 내가 그것을 해도 괜찮은지 아닌지를 판단할 수 있는 원리를 성경을 통해서 알 수 있게 하셨습니다. Como el Señor a través de la Biblia nos ha permitido conocer los principios para juzgar si está bien o no está bien. 그 원리들을 몇 가지 말씀드리겠습니다. Entonces les voy a explicar los principios que debemos juzgar. 첫 번째, 그것이 하나님께 영광을 돌릴 만한 일인가? Primero, esto es para la gloria de Dios, para glorificar a Dios. 고린도전서 10장 31절 말씀 찾아서 같이 읽겠습니다. Busquemos Primera de Corintios capítulo 10 versículo 31. 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. Si lo tienen todos, entonces ahí vamos a leerlo juntos. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 우리가 어떤 일을 선택할 때 어느 것을 선택하냐 하는 것은 너무나 중요한 일입니다. Cuando elegimos algo para hacerlo, entonces sería muy importante qué opción tomamos. 이 세상은 우리에게 어떻게 가르칩니까? De hecho, este mundo nos enseña de la siguiente forma. 네 마음이 원하는 대로 해. Ya, haz lo que tu corazón desee. 너에게 이득이 되는 쪽을 선택해. Elige la opción que te permita así el beneficio. 남들에게 뒤처지지 않는 쪽이 길을 가라고 이렇게 가르칩니다. Y también nos enseña así, sigue tu camino que no te deje atrás de los demás. 그러나 성경은 우리에게 너무나 분명한 기준을 제시하고 있습니다. Pero la Biblia nos está dando así un principio muy claro. 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위해서 하라고 말씀하고 있습니다. Si pues que coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. 이 말씀을 오해하면 안 됩니다. Pero no debemos malinterpretar estas palabras. 하나님은 그분의 영광이 부족해서 우리의 도움이 필요하신 것이 아닌가? 필요한 것이
필요한 것이라고 생각하면 안 됩니다. ¿Acaso a Dios le falta gloria, por eso necesita nuestra ayuda? No debemos pensar así. 하나님은 스스로 완벽하고 완전하십니다. Porque Dios es perfecto y completo en sí mismo. 하나님의 영광을 위하여라는 말씀은 우리의 행동을 통해 사람들에게 과연 하나님은 살아계시는구나라고 하는 사실을 알게 하는 것입니다. O sea, hacerlo todo para la gloria de Dios significa que a través de nuestra obra también debemos alumbrar las buenas obras, la luz del Señor a la gente que no lo conocen. 하나님은 정말 사랑이시라는 사실을 깨닫게 하는 것입니다. Entonces ellos siendo alumbrados entenderán esto, Dios de verdad está vivo y Dios de verdad es el amor. 이 세상에는 하나님께 영광이 되지 않는 일들이 너무나 많이 있습니다. De hecho, en este mundo hay muchas cosas que no glorifican a Dios. 예를 들어서 정직하지 못한 일, 또 깨끗하지 못한 일, 의롭지 못한 일 등이 있습니다. Hay obras deshonestas, hay obras sucias o injustas. 구원받은 우리는 양심적으로 자신이 하는 일이 하나님의 이름에 합당한 일인지 그렇지 않은 일인지 우리는 분별할 수 있습니다. Pero como nosotros somos salvos, entonces ahí podemos discernir en nuestra conciencia que esto es para la gloria de Dios o no. 물론 신앙적으로 어릴 때는 분별하기 어려울 수도 있지만은 그러나 시간이 지나면서 그리고 신앙이 성장하면서 스스로 알게 됩니다. Pero cuando somos más jóvenes en la fe, entonces ahí puede ser muy difícil juzgar o discernir, ¿cierto? Pero a medida que crezcamos y la fe crezca, ahí también llegamos a saberlo por nosotros mismos. 내가 하는 일이 하나님의 이름을 더럽힌다면 우리는 그 일에 계속 머물러 있어서는 안 됩니다. Si mi obra ensucia el nombre de Dios, entonces no debemos seguir haciéndolo. 웨스트민스터 소요리 문답이라는 것이 있습니다. Hay un libro que se llama el Catecismo de Westminster. 이렇게 시작하고 있습니다. Y ese catecismo comienza con estas preguntas y respuestas. 웨스트민스터 소요리 문답 첫 번째 질문이 사람의 죄를 지는 목적이 무엇인가? La primera pregunta es esto: ¿cuál es el fin principal del hombre? 답변이 이렇습니다. Entonces la respuesta es esto: 사람의 죄를 지는 목적은 하나님을 영화롭게 하는 것과 영원토록 그를 기뻐하는 것이다 라고 되어 있습니다. el fin principal, el objetivo principal del hombre es el glorificar a Dios, es el gozar de Dios, o sea, a Dios para siempre. 이것은 너무나 옳은 Y 말입니다. así, es una palabra correcta. 우리의 삶을 통해 하나님을 영광을 위해서 살아야 하며 이것이 또한 우리의 기쁨이 되어야 됩니다. En toda nuestra vida debemos vivir para glorificar a Dios, y esto también, esa vida de glorificar a Dios debe ser nuestro gozo. 반대로 우리가 양심과 교회를 속이며 고의적으로 그 죄에 계속 머물러 있다면 하나님은 징계나 또 고난을 통해서 거기서 벗어나게 하실 겁니다. Pero nosotros sí, al contrario, con intención engañando nuestra conciencia y engañando la iglesia, si mantenemos o si permanecemos con intención en medio del pecado, entonces Dios, utilizando así el castigo, la disciplina, nos va a corregir. 사도 바울이 고린도 교회에 이 말씀을 하신 이유는 당시 고린도 교회 안에 합당치 않은 일들이 벌어졌습니다. La razón por la cual el apóstol Pablo dio esta palabra a la iglesia de Corinto, porque en la iglesia de Corinto se encontraba, o sea, había muchos pecados que no son dignos. 고린도전서 5장 1절 Veamos 1 de Corintios capítulo 5 versículo 1. 고린도전서 5장 1절 1 de Corintios capítulo 5 versículo 1. 읽어주세요. Se lo leo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. 고린도 교회 안에 어떤 형제는 심지어 계모와 음행한 이런 일들도 있었습니다. En la iglesia de Corinto hubo un hermano que cometió inmoralidad sexual con la mujer de su padre. 그래서 고린도전서 5장 5절과 같은 그런 징계가 있었습니다. Por esa razón le llegó una disciplina de Dios como el versículo 5. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos.
el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. 그래서 주님께서는 그 육신의 생명을 취하는 일도 하셨습니다. Como castigo, disciplina, Dios quitó hasta la vida. 이렇게 하신 첫 번째 이유는 형제 자매들에게 죄가 얼마나 무서운지 알게 해서 그 죄가 누룩처럼 퍼지는 것을 막으시기 위해서입니다. La primera razón por la cual Dios reveló esto en la iglesia para que los hermanos no caigan en la misma maldad, en el mismo pecado, y para que este pecado no se leuda toda la masa. 우리의 죄는 하나님의 신 예수님을 십자가에 달리게 할 정도로 무서운 일입니다. Por eso nuestro pecado es algo tan aterrador que llevó que se me fue. 뭐라고 했죠? 저 소리 때문에. 다시 우리의 죄는 하나님의 신 예수님을 십자가에 달리게 할 정도로 무서운 일입니다. Nuestro pecado es algo tan aterrador, ¿cierto? Que nos hace saber que esto es un pecado muy cruel que llevó a Jesús hasta la crucifixión. 또 다른 이유는 그 형제가 더 이상 죄를 짓지 않게 하기 위해서입니다. Y también, segunda razón por la cual Dios reveló esto en la iglesia, para que otros hermanos no cometan el mismo pecado. 만약에 생명을 취하지 않았다면 더 많은 죄, 더 심각한 죄를 지었을 겁니다. Si el Señor no le hubiese quitado la vida, entonces Él habría caído en pecados peores y otros hermanos también habría caído así en peores pecados. 물론 구원받은 사람이 큰 죄를 지었을 때 육신의 생명을 취하는 일이 있을지라도 절대로 구원은 취소되지 않는다는 사실입니다. Por supuesto, cuando una persona salva comete un pecado grave, entonces puede que Dios le quite la vida física, pero es muy cierto que no se pierda la salvación. 아무튼 구원받은 그리스도인이 죄를 지으면 그 죄가 거기에서 그치지 않는 것이 아닙니다. Pero 그치는 것이 de 아닙니다. todos modos, cuando un cristiano salvo comete un pecado grave, entonces ese pecado no se detiene ahí. 왜냐하면 죄는 항상 자라고 또 넓게 퍼진 속성이 있기 때문입니다. Porque es muy cierto que el pecado va leudando así toda la masa como la levadura. 그래서 진리를 오염시킴으로 결국 복음 전한 일이 막히게 됩니다. Y puede hasta contaminar la verdad, y esto también termina como poniendo el obstáculo en la evangelización. 구원받은 한 사람의 죄가 교회에 전체에 심각한 영향을 끼치는 일이 될 수 있습니다. Por eso el pecado de una persona puede dar un impacto muy fuerte a toda la iglesia. 한 사람의 죄악된 행위로 인해서 복음이 막히는 일이 없어야겠습니다. Por eso debemos procurar que el evangelio no sea bloqueado debido a los pecados nuestros. 두 번째입니다. Segundo, 그것이 세상적인 것은 아닌가? para discernir así, para llevar una santidad, uno tiene que saber esto. ¿Esto es algo mundano o no? Tiene que pensar esto. 요한일서 2장 15절에 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑치 말라고 성경은 말씀하고 있습니다. Si vemos en la Biblia, el primera de Juan capítulo 2, versículo 15 y 16, ahí sale una palabra, que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. 하나님께서 우리를 구원하시고 이 세상에 남겨두신 이유가 무엇입니까? ¿Cuál es la razón por la cual Dios, quien nos salvó, nos dejó en este mundo todavía? 이 세상이 주는 기쁨을 즐기며 살게 하시려고 그러셨을까요? ¿Sería para que vivamos disfrutando de este mundo? 이 세상에서 부귀 영화를 누리며 누리게 하시려고 그러셨을까요? ¿Sería para que nosotros disfrutemos de la riqueza y del honor de este mundo? 이 세상에서 유명한 사람이 되게 하시려고 그러셨을까요? ¿Sería para que nosotros seamos así hombres famosos en este mundo? 이 세상에서 행복하고 편안한 삶을 살게 하시려고 그러셨을까요? ¿Será para que vivamos así una vida feliz o cómoda en este mundo? ¿Por eso Dios nos dejó? 아닙니다. No, no es así. 만약 이것이 목적이라면 우리는 하루빨리 천국에 가는 것이 훨씬 낫습니다. Si ese fuera el propósito, entonces sería mucho mejor para nosotros ir al cielo lo antes posible. 천국에서의 하루는 이 세상의 천년의 부귀 영화보다 낫습니다. Porque un solo día en el cielo es mejor que 1000 años de riqueza y de honor. 천국에 비하면
이 세상의 기쁨과 즐거움은 바다의 물 한 방울보다 또 사막의 모래 하나보다도 못합니다. Y ese un solo día comparado con el cielo y el gozo y el placer de este mundo son menos de una gota de agua o un grano de arena nada más. 그렇다면 하나님께서 구원받은 우리를 이 세상에 남겨두신 이유가 무엇입니까? Entonces, ¿cuál es la razón por la cual Dios, quien nos salvó, nos dejó en este mundo después de salvarnos? 세상에서 기쁘고 즐겁게 사는 것이 목적이 아니라 하나님의 복음을 위해서 남겨두셨습니다. O sea, el Señor nos dejó con un propósito de que nosotros vivamos para evangelizar. 우리가 이 세상에 사는 목적을 잊어서는 안 됩니다. Por eso no debemos olvidarnos de ese propósito muy claro por el cual vivimos en este mundo. 그럼에도 많은 그리스도인들이 그 목적을 잊고 오히려 세상과 또 세상이 주는 기쁨과 즐거움을 추구하고 있습니다. Pero es muy lamentable porque muchos cristianos también viven olvidando de ese propósito de su vida. 우리가 보이는 것만을 가지려고 하면 보이지 않는 완전한 것을 가질 수 없습니다. O sea, si intentamos poseer solo las cosas que se ven, entonces no podremos obtener las cosas perfectas que no se ven. 현재의 것만 가지려고 하면 장차 나타날 영원한 것을 가질 수 없습니다. Si intentamos poseer solamente las cosas del presente, entonces no podremos obtener las cosas eternas. 이 세상의 것만을 가지려고 하면 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 아니하는 하나님의 나라의 것을 가질 수가 없습니다. Si intentamos poseer las cosas de esta tierra, entonces no podremos obtener las cosas del reino de Dios que son incorruptibles, incontaminadas e inmarcesibles. 우리는 보이지 않지만 완전한 것을 추구해야 합니다. Por esa razón, en este mundo debemos procurar y buscar las cosas invisibles y eternas. 지금은 없지만 장차 나타날 영원한 것을 추구해야 합니다. Ahora no las tengo, pero debo procurar esas cosas eternas. 이 세상의 것은 아니지만 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 않는 하나님의 나라의 것을 추구하는 그리스도인이 되어야 합니다. Que debemos ser cristianos salvos que procuramos las cosas invisibles eternas. 하나님께서 우리를 구원하시고 이 세상에 남겨두신 분명한 목적과 이유를 잊지 않는 칠레 교회 청년들이 되기를 소망합니다. Por eso yo también deseo y espero que no olvidemos del propósito por el cual el Señor nos dejó en este mundo después de salvarnos. 세 번째 원리는 예수님이라면 이 일을 하셨을까? El tercer principio sería esto: ¿qué haría Jesús en este caso? 베드로전서 2장 21절에 너에게 본을 끼쳐 그 자취를 따라오게 하려 하셨느니라 라는 말씀이 있습니다. En Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 sale una palabra así: que Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. 오늘날 많은 사람들이 거룩을 단순히 술, 담배를 안 하거나 또 주일에 교회당에 참석하는 정도로 생각하는 경우들이 있습니다. De hecho, hoy en día muchas personas suelen pensar en la santidad simplemente como el hecho de no beber alcohol o no fumar o no hacer drogas y así. 그러나 성경이 말하는 거룩은 이런 것이 아니라 구별됨을 말합니다. Pero la santidad de la Biblia, la santidad de la que habla de la Biblia no consiste en esto, sino en la distinción. 세상의 흐름을 거슬러 예수님의 거룩한 성품을 우리가 적극적으로 닮아가려는 삶의 태도를 말합니다. Que se refiere a una actitud de vida que busca activamente asemejarse al carácter santo del Señor. 우리가 어떤 일을 하기에 앞서 그 일을 해야 하는지 또 그 일을 해도 되는지를 판단하기가 쉽지 않을 때가 종종 있습니다. Por eso a veces antes de hacer algo, como no es fácil juzgar si debemos hacerlo esto o no. 그러면 어떻게 해야 할까요? Entonces, ¿cómo hacemos? 가장 좋은 방법이 예수님이라면 이 일을 하셨을까라고 스스로 질문해 보는 겁니다. En ese mismo momento debemos preguntarnos a nosotros mismos en nuestro pensamiento que si fuera Jesús, ¿lo haría? 이 질문에 답하며 살아가는 것이 거룩의 시작입니다. Y esa pregunta y respuesta sería el comienzo de una vida santa. 빌립보서 2장 5절에 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 라는 말씀이 있습니다. Si vemos en Filipenses capítulo 2 versículo 5 que dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús.
거룩은 겉모습이 아니라 우리의 마음에서 시작합니다. La santidad no comienza desde la apariencia, sino desde el interior de nuestro corazón. 사도 바울은 우리가 그리스도 예수의 마음을 품으라고 권면하고 있습니다. Por eso el apóstol Pablo también nos está exhortando que tengamos el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. 사람들은 우리의 겉모습을 보지만은 예수님은 우리의 동기를 La 보십니다. gente del mundo mira la apariencia, pero Dios mira el motivo de nuestro corazón. 혼자 있을 때 나의 행동이 나의 진짜 모습이다라는 말이 있습니다. Por eso existe un dicho que dice así: mi comportamiento cuando estoy solo es mi verdadero yo. 혼자 있을 때 나의 모습은 어떻습니까? Entonces, ¿cómo soy cuando estoy solo? 혼자 있을 때 나는 어떤 모습으로 행동합니까? ¿Cómo me comporto cuando estoy solo? 혼자 있을 때 나는 무엇을 생각합니까? ¿En qué pienso cuando estoy solo? 혼자 있을 때 나는 어디 있습니까? ¿Dónde estoy yo cuando estoy solo? 주님께서 동행하시기에 거북한 장소라면 그곳은 우리가 떠나야 할 자리입니다. Si estoy en un lugar donde el Señor se siente incómodo, entonces es un lugar que debemos retirarnos. 거룩은 가지 말아야 할 곳을 가지 않는 용기입니다. Por eso la santidad es la valentía de no ir a donde no se debe. 거룩은 하지 말아야 할 것을 하지 않는 용기입니다. Y la santidad es el valor, es la valentía de no hacer lo que no se debe. 거룩은 보지 말아야 할 것을 보지 않는 용기입니다. Y también la santidad es la valentía de no mirar lo que no se debe. 거룩은 듣지 말아야 할 것을 듣지 않는 용기입니다. Y la santidad es la valentía de no escuchar lo que no se debe. 거룩은 말하지 말아야 할 것을 말하지 않는 용기입니다. Y la santidad es la valentía y es el valor de no decir lo que no se debe. 세상은 경쟁에서 이기기 위해 수단과 방법을 가리지 말라고 가르칩니다. El mundo nos enseña así: ya no te importa el medio, el método para ganar en la competencia. 그렇다면 구원받은 그리스도인은 어떠해야 합니까? Entonces, ¿cómo deberíamos ser así nosotros siendo un cristiano salvo? 예수님은 어떻게 말씀하실까? ¿Qué diría Jesús al respecto entonces? 예수님은 우리가 손해를 보더라도 정직을 택하라고 말씀하실 겁니다. Jesús nos diría que elijamos la honestidad, la sinceridad, incluso eso nos permite sufrir. 손해를 보는 쪽을 선택하는 용기를 가지라고 말씀하실 겁니다. Y el Señor nos diría que tengamos esa valentía de elegir un camino que conlleva una pérdida, un daño también. 주님은 이러한 용기를 기뻐하시고 또 마침내 그 손해를 축복으로 바꿔주시는 분임을 우리는 믿어야 합니다. Nosotros debemos creer que el Señor se complace con esa valentía y finalmente es alguien que transforma esa pérdida en la bendición. 그리고 그 믿는 바를 행하는 것이 거룩입니다. Entonces, ahí poner en práctica esas cosas que hemos revisado, que creemos, esto es la santidad. 네 번째 원리는 그 일을 하고 있을 때 주님이 오셔도 좋은가입니다. El principio número 4 sería esto: estaríamos bien que el Señor viniera mientras nosotros estamos haciendo eso. 요한일서 2장 28절 말씀은 찾아서 같이 읽겠습니다. Busquemos Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. 요한일서 2장 28절 찾았으면 같이 읽겠습니다. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Si lo han encontrado, entonces vamos a leerlo juntos. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. 우리가 거룩한 삶을 살아야 하는 이유는 단순히 하나님의 말씀을 순종해야 하기 때문이 아닙니다. La razón por la cual nosotros llevemos una vida santa no solamente para obedecer la palabra de Dios. 잠시 잠깐 후에 주님께서 오십니다. Pronto vendrá el Señor. 그날 주님은 우리의 신랑의 자격으로 오십니다. Y cuando él venga, vendrá como nuestro esposo. 우리는 그 신랑을 맞이할 신부입니다. Y somos esposas que debemos estar esperando su venida. 우리가 거룩한 삶을 살아야 하는 이유가 여기 있습니다. Entonces aquí está la razón por la cual debemos llevar una vida santa.
만약에 우리가 은밀하게 죄를 즐기고 있는 바로 그날 주님께서 오신다면 어떻습니까? ¿Y qué pasaría entonces? ¿O cómo estaría? ¿O cómo nos sentiríamos si el Señor venga mientras nosotros estamos haciendo ocultamente algo pecaminoso? 주님은 생각지 않은 때 오십니다. El Señor vendrá así a la hora que no pensemos, no pensamos. 주님은 우리가 준비가 다 끝났으니 이제 오세요라고 말하면 그제 오시는 분이 아닙니다. ¿Acaso el Señor vendrá así cuando digamos a Él que ya estamos listos, venga, entonces ahí vendrá? No. 우리는 언제든지 아멘 주 예수여 오시옵소서라고 말할 수 있어야 합니다. Por eso nosotros también, siempre, en cualquier momento, debemos recibirlo diciendo así, sí, amén, ven, Señor. 이렇게 하기 위해 가장 좋은 방법이 바로 거룩함입니다. Y para decirle al Señor así, debemos llevar una vida santa, la santidad. 주님, 지금 오셔도 좋습니다라고 말할 수 있는 삶이 가장 복되다고 할 수 있습니다. Señor, si tú vienes ahora, entonces estoy bien, ven ahora. Esto es una vida bendita. 주님께서 다시 오시는 이유가 우리를 정죄하기 위해서 오시는 것이 아니라 주님의 신부인 우리를 데리러 오십니다. La razón por la cual el Señor viene de nuevo a la tierra, no para condenarnos, sino para venir a buscarnos como su esposa. 신부의 자격으로 그분을 언제든지 기쁨으로 맞이하기 위해 항상 거룩이라는 예복을 입고 있어야 합니다. Entonces nosotros siendo como su esposa debemos siempre estar así preparados, teniendo esa vestidura que se llama la santidad. 그런데 신부가 예복을 입지도 않은 채 신랑을 맞이할 준비를 전혀 하지 않고 있다면 신랑 되신 주님의 마음이 어떨까요? Si la esposa no está vestida de su vestido de santidad y si el esposo viene, entonces, ¿cómo sentiría el esposo? 예복을 입긴 하였지만 예복을 입은 채 더러운 흙탕물에 놀고 있다면 신랑 되신 주님의 마음이 어떠실까요? O aunque tuviera puesto el vestido, pero si estuviera jugando así en lodos sucios, entonces, y si el Señor viene, entonces, ¿qué nos diría? 주님께서 신랑의 자격으로 신부인 우리를 데려오시는 그날 두 손을 벌려서 우리가 기쁨으로 그분을 맞이하는 것이 마땅한 일입니다. En el día en que el Señor venga como esposo a buscarnos a nosotros como esposa, entonces nosotros deberíamos recibirlo con los brazos abiertos. 다섯 번째는 우리 몸이 성령의 전이라는 것을 알면서 기꺼이 그것을 할 수 있는가 하는 겁니다. El principio número 5 sería esto: sabiendo que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿podemos hacer esas obras? 고린도전서 6장 19절에 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐라는 말씀이 있습니다. Si vemos en 1 de Corintios capítulo 6 versículo 19 sale una palabra que dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? 사도 바울은 구원받은 우리의 몸이 성령의 전임을 명백히 밝히고 있습니다. El apóstol Pablo declaró claramente que nuestro cuerpo es el templo de Dios. 내 안에 성령 하나님께서 거하십니다. Así en el cual el Espíritu Santo mora. 성령은 어떤 에너지거나 어떤 힘이 아닙니다. El Espíritu Santo no es una energía, no es una fuerza, 성령은 완전한 인격체이신 하나님이십니다. sino el Espíritu Santo es Dios todopoderoso, es una persona perfecta. 내가 죄를 지을 때 내주하시는 하나님은 어떻게 하실까요? Entonces, cuando cometemos pecados, entonces, ¿qué hará el Espíritu Santo que mora en nosotros? 눈을 감으시고 침묵하실까요? ¿Acaso con ojos cerrados así ignorará nuestras obras malas? 아닙니다. No. 말할 수 없는 탄식으로 근심하고 계십니다. Como la Biblia dice aquí, Él se aflige con gemidos indecibles. 로마서 8장 26절에 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해서 친히 간구하신다라고 말씀하고 있습니다. En Romanos capítulo 8, versículo 26 dice así: pero el Espíritu mismo intercede por nosotros por gemidos indecibles. 에베소서 4장 30절에는 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라라고 말씀하고 있습니다. Y por eso el Efesios capítulo 4, versículo 30 dice así: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. 우리가 죄를 짓는 것은 성전 안에 우상을 만들어 놓는 것과 같습니다. Cometer un pecado es como levantar un ídolo dentro del templo.
하나님이 거하시는 저수에 우상의 단을 쌓는 것과 같습니다. Es como levantar un altar a un ídolo en la morada de Dios. 이런 행위는 우리의 양심을 마비시켜 버립니다. Y esas obras terminan como paralizando nuestras obras. 처음에는 두렵고 떨리지만 죄가 반복되면 나중에는 그 마음이 무뎌지게 됩니다. Y al principio, cuando cometemos estos pecados, entonces sentimos temor y temblor, pero si se repite esto, entonces luego, como el corazón termina por endurecerse. 이것이 화인 맞은 양심 또 파손된 믿음으로 가는 길입니다. Y entonces esto sería el camino que lleva a una conciencia cauterizada y a una fe naufragada. 우리의 몸은 너무나 비싼 대가를 지불하고 사신 바 되었습니다. De hecho, el Señor pagó un gran precio, un gran costo para comprarnos. 하나님의 죄 없으신 피로 사셨습니다. O sea, la sangre sin pecado, la sangre del Señor sin pecado nos compró. 따라서 내가 내 몸의 주인이 아닙니다. Por eso sabemos muy bien que nosotros no somos dueños de nuestro cuerpo. 로마서 14장 8절 말씀은 찾아서 같이 읽겠습니다. Romanos capítulo 14, versículo 8, busquemos para leerlo juntos. Romanos 14, 8. 로마서 14장 8절 말씀 찾았으면 함께 읽겠습니다. Romanos capítulo 14, versículo 8, vamos a leerlo juntos. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. 내 몸이니까 내 마음대로 죄 좀 지을 수 있지라는 생각은 마귀가 주는 생각입니다. Ese pensamiento, esto es mi cuerpo, entonces puedo hacer cualquier cosa que quiero. Esto es un pensamiento del diablo. 구약의 성막과 성전은 매일 청소하고 등불을 항상 켜두었습니다. El tabernáculo y el templo se limpiaban diariamente y siempre las lámparas estaban encendidas. 우리의 몸은 성령께서 계시는 성전입니다. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. 우리도 매일 말씀과 기도로 내 안에 성령께서 역사하실 수 있게 청소하고 불을 밝게 켜두어야 합니다. Entonces nosotros también debemos así como hacer la limpieza diaria, ¿cierto? A través de la oración y de la palabra. 죄가 있는지 샅샅이 찾아보고 있다면 멀리 버리는 것이 마땅합니다. Y así debemos buscar y encontrar las basuras, algo sucio o algunos polvos y luego botarlos afuera. 그런데 하나님께서 거하시는 성전에 술과 담배 연기와 마약을 그대로 쌓아둘 수는 없습니다. Por esa razón no se puede amontonar alcohol, humo de cigarro ni drogas en el templo del Espíritu Santo. 하나님께서 계시는 몸으로 부도덕한 성적 행위를 할 수가 없습니다. Tampoco se puede cometer así actos sexuales inmorales con el cuerpo en el cual es templo de Dios, que está el Señor. 하나님께서 계시는 몸으로 상습적으로 죄가 저질러지는 곳에 우리는 갈 수가 없습니다. Y con el cuerpo en el cual está Dios no se puede ir a los lugares donde se cometen pecados habitualmente. 왕이나 귀빈이 머무는 왕궁이나 최고급 호텔을 아무렇게 관리할 수는 없습니다. O sea, no se puede descuidar un palacio o un hotel de lujo. 많은 노력과 비용을 들여 철저하게 관리하고 청결을 유지합니다. Entonces ahí se requieren muchos esfuerzos y muchos costos para gestionarlos o para realizar así la limpieza. 우리의 몸은 왕이나 귀빈이 머무는 왕궁이나 최고급 호텔에 비할 바가 아닙니다. De hecho, nuestro cuerpo es incomparable con el palacio o con el hotel de lujo. 왕궁이나 최고급 호텔도 많은 노력과 비용을 들여서 철저하게 관리하고 청결을 유지한다면 성전인 우리의 몸은 더 말할 필요가 없습니다. O sea, si los palacios y los hoteles necesitan así mantener la limpieza, cuidadosamente tiene que mantenerlos. Entonces, ¿qué debemos hacer con ese cuerpo que es el templo de Dios? 우리 몸은 이 세상을 창조하신 하나님께서 거하시는 성전임을 기억하고 혹 내 안에 죄가 있다면 즉시 그 거룩함을 우리가 회복해야 합니다. Por eso siempre debemos recordar de que nuestro cuerpo es el templo del Dios creador y por eso si estamos en medio del pecado debemos restaurar nuestra santidad. 여섯 번째는 그것이 하나님의 자녀로
합당한 행동인가 하는 겁니다. El principio número 6 sería esto. ¿Es ese un comportamiento digno de un hijo de Dios? 요한일서 1장 12절에 그 이름을 믿는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다라고 되어 있습니다. Si vemos en San Juan capítulo 1, versículo 12, dice así: Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 에베소서 5장 8절에는 빛의 자녀들처럼 행하라라고 말씀하고 있습니다. Y también Efesios capítulo 5, versículo 8 dice así: Ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. 구원받은 우리의 신분은 하나님의 자녀이고 빛의 자녀입니다. Nuestra identidad de ahora, después de recibir la salvación, es hijo de Dios, hijo de luz. 그리스도인이 죄를 지으면 세상 사람들은 그 개인을 욕하기 전에 예수 믿는 사람들이 왜 그래? 라며 교회를 욕하고 하나님의 이름을 욕합니다. Por eso, si un cristiano salvo hacen algunas obras malas, entonces la gente que miran esa obra no critican a esa persona, o antes de criticar a esa persona cristiana, primero critica a Dios y a la iglesia. 구원받은 난 사람의 행동이 교회와 하나님의 이름에 먹칠할 수도 있다는 사실입니다. Entonces la obra de un salvo también puede ensuciar el nombre de la iglesia y el nombre del Señor. 사도 바울은 하나님의 자녀, 빛의 자녀인 그리스도인들에게 빛의 자녀들처럼 행하라고 명령하고 있습니다. Por eso el apóstol Pablo también ordenó diciendo así, que si somos salvos entonces debemos andar en la luz. 그리스도인이 세상 법에 저촉되지 않는다고 해서 다 해도 되는 것이 아닙니다. Esto no infringe la ley del mundo. Eso no significa que un cristiano pueda hacer cualquier cosa. 하나님의 자녀는 세상 사람들보다 삶의 기준이 훨씬 더 높아야 합니다. Los hijos de Dios deben tener los criterios, o sea, los estándares de vida mucho más alto que los demás. 죄가 아니면 상관이 없어. No me importa, esto no es un pecado. 세상 법에 어긋나지 않으면 돼. Está bien, esto no es, o sea, no está en contra la ley del mundo. 그리스도는 이 정도에서 머물러서는 안 됩니다. Pero nosotros no debemos quedarnos así en ese nivel. 내가 하는 일이 참으로 유익한지, 참으로 선한지, 하나님의 영광이 되는 일인지를 우리는 생각해야 합니다. Por eso siempre debemos considerar que si lo que hacemos es para el provecho, para el beneficio y para la gloria de Dios. 소극적이고 수동적인 기준이 아니라 적극적이고 능동적인 기준이어야 합니다. No debe ser no debe ser un estándar pasivo, sino un estándar activo. 아버지에게 혼날까봐 안 하는 것은 소극적이고 수동적인 태도입니다. Les pongo un ejemplo, o sea, si uno no hacer algo por miedo a ser castigado por el padre es una actitud pasiva. 아버지가 기뻐하시기 때문에 안 하는 것은 적극적이고 능동적인 태도입니다. No hacerlo porque el padre se regocija, se goza, es una actitud activa. 아버지가 기뻐하시는 일을 하면 자신의 유익을 포기할 줄 아는 것이 빛의 자녀의 합당한 모습입니다. Pero más allá de esto, saber renunciar al propio beneficio si es algo que agrada al padre es la imagen digna de un hijo del Señor. 하나님의 자녀는 내 기쁨보다 하나님의 기쁨을 우선합니다. Un hijo de Dios prioriza la alegría del padre. 나의 유익보다 하나님의 유익을 우선합니다. También prioriza el beneficio de Dios. 나의 영광보다 하나님의 영광을 우선합니다. Y prioriza la gloria de Dios por sobre la suya propia. 내가 이 일을 함으로 다른 사람이 시험에 들거나 믿지 않는 사람에게 복음의 문을 닫게 되는 일이라면 그 일을 즉시 포기할 줄 알아야 합니다. O sea, si lo que hago yo tropieza a los demás, entonces yo debo cerrar esa puerta y debo renunciar a esa obra. 자신의 유익으로 인해 타인의 영혼에 상처가 된다면 자신의 유익을 기꺼이 포기하는 것이 하나님의 자녀, 빛의 자녀의 모습입니다. Si por mi propio beneficio termino hiriendo a otras personas, entonces yo tengo que renunciar esas obras, esos beneficios míos, ¿cierto? Y esto sería como la verdadera imagen de un hijo de Dios. 고린도후서 5장 9절에 그런즉 우리는 거하든지 떠나든지 주를 기쁘시게 하는 자 되기를 힘쓰노라라고 되어 있습니다. Por eso, si vemos en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 9, dice así: Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables.
우리는 어떤 경우에도 주님을 기쁘시게 하는 자 되기를 힘써야 합니다. Por eso en cualquier momento debemos procurar y hacer todo lo posible para que seamos agradables al Señor. 우리 삶을 통해 주님의 영광을 드러내기를 힘써야 합니다. También debemos esforzarnos en glorificar al Señor, en revelar la gloria de Dios a través de nuestra vida. 이것이 구원받은 그리스도인의 거룩한 삶의 모습입니다. Y esto sería una vida correcta de los cristianos salvos. 일곱 번째는 그 행동이 구원받지 못한 사람에게 어떤 영향을 미치겠는가라고 하는 원리입니다. El séptimo principio sería qué efecto tendría esa acción en una persona que no es salva todavía. 고린도전서 8장 9절 말씀은 찾아서 같이 읽겠습니다. Busquemos Primera de Corintios capítulo 8 versículo 9. Primera de Corintios 8 versículo 9. 고린도전서 8장 9절 말씀 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. Primera de Corintios capítulo 8 versículo 9. Si lo tienen todos, entonces vamos a leerlo juntos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. 구원받은 사람은 모든 것에 자유함이 있습니다. Todos los cristianos salvos tienen la libertad en todo. 하지만 그 자유함으로 인해 다른 사람에게 거치는 것이 되고 덕이 되지 않는다면 그 자유함을 제한하거나 포기하는 것이 바람직합니다. Pero si nuestra libertad tropieza a los demás, entonces debemos renunciar a esa libertad. 고린도전서 10장 23절에 모든 것이 가나 모든 것이 유익한 것이 아니요 모든 것이 가나 모든 것이 덕을 세우는 것이 아니라고 말씀하고 있습니다. Si vemos en Primera de Corintios capítulo 10 versículo 23 dice así: todos me es lícito, pero no todo no todo conviene, y todo me es lícito, pero no todo edifica. 갈라디아서 5장 13절에도 형제들아 너희가 자유함을 위하여 부르심을 입었으나 그러나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종로로 타라라고 되어 있습니다. Y también Gálatas capítulo 5 versículo 13 dice así: porque ni aun los mismos que Gálatas 5:13 dice así, que porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por el amor los unos a los otros. 더욱이 나의 자유함으로 다른 누군가 구원받지 못하게 된다면 나의 자유함을 스스로 완전히 포기해야 합니다. A causa de mi libertad, si una persona no logra recibir la salvación, entonces de inmediato debemos renunciar nuestra libertad. 아무튼 구원받은 우리는 세상과 세상 사랑과 세상의 것들로부터 구별되어 거룩하게 살 것을 성경은 말씀하고 있습니다. Y así, en resumen, la Biblia nos está enseñando que debemos ser distinguidos de la gente del mundo y del mismo mundo y de las cosas del mundo, y que llevemos una vida santa. 우리의 거룩함은 하나님의 뜻입니다. Nuestra santificación es la voluntad de Dios. 우리의 신앙생활을 통해 하나님의 뜻인 거룩함을 나타내므로 하나님을 기쁘시게 하는 또 하나님의 마음을 시원케 하는 칠레 교회 청년들이 되어야 되겠습니다. Por eso nosotros debemos ser jóvenes de la iglesia en Chile, que alegremos el corazón del Señor y que refresquemos al Señor, el corazón del Señor. 그래서 칠레 교회 청년들을 통해서 또 칠레의 더 많은 사람들에게 힘있게 복음이 전해지기를 기도하고 또한 이를 위해서 응원하겠습니다. Y por eso voy a estar orando mucho para que el evangelio sea predicado más fuertemente por los jóvenes de la iglesia de Chile, y también los estaré apoyando para que esto se cumpla en su vida. 기도하겠습니다. Oremos juntos. 하나님 아버지 감사합니다. Dios nuestro Padre, te damos gracias. 이번에 칠레 청년 수련회를 가질 수 있도록 허락하신 것 또한 감사를 드립니다. Te agradecemos porque tú nos has permitido este retiro nacional de jóvenes. 이번 기회를 통해서 또 하나님 앞에 우리가 어떻게 살아야 되는지라고 하는 것을 더 깊이 묵상할 수 있도록 도와주십시오. Señor, ayúdanos a meditar más profundamente para saber cómo debemos vivir delante de ti. 우리의 삶을 통해서 하나님의 영광을 더욱 드러내는 그런 방법을 알 수 있도록
도와주시기를 원합니다. y ayúdanos a conocer los métodos y las maneras de cómo agradarte a ti. 나머지 모든 일정들 주님께 의지합니다. Te confiamos en ti el resto del tiempo del retiro 예수님의 이름으로 기도합니다. y oramos en el nombre de Jesús. 아멘. Amén.